ଚାରି ଆସ୍ତେ ଖାଇଲା ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଉ ଯିଏ କମ୍ ଖାଇଲା ସିଏ ଲଙ୍କା ଖାଇବ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମିଷ୍ଟର ଆଶିଷ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଠିଟା କଟାକଟି ଏଠି ଦେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଗୁଚୁ କରିଦେଇଛୁ। ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଆହେବ। ଆମେ ଏଠି 3 ଜଣ ବଇଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ପିକୁନୁ, ଏଠି ସାଇ, ଆଉ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ଆଉ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବୁ। 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇପାରିବ, ମାନେ ଯିଏ ବେଶୀ ଖାଇଲା ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ଆଉ ଯିଏ କମ୍ ଖାଇଲା ସିଏ ଲଙ୍କା ଖାଇବ। ହେଇଛି ଲଙ୍କା ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଲଙ୍କା। ଲଙ୍କା ଖାଇବା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟାଇମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଖାଉଛି। ଟାଇମରଟା ଦେଖେଇବି। ଟାଇମର ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ପେପର ସିଜର ଖେଳିବା, ଦେଖିବା କିଏ ଜିତୁଛି, ତାପରେ ସିଏ ଖାଇବ। ଟାଇମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମର ଏଇଠି ରହିଲା। ଷ୍ଟୋନ୍ ପେପର ସିଜର ଖେଳ, କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖ। ଷ୍ଟୋନ୍ ପେପର ସିଜର ଖେଳ। ଏଇଟା କାହାର ହବନି, 3 ଜଣ ଅଛି। ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ଫାଇନାଲି। ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇବି, ତାପରେ ଇଏ 2 ଜଣ ଖେଳ ଏଇନା, ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ଖାଇବ। ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଇବ ସାଇ, ଆଉ ଇଏ ଥାର୍ଡ ଖାଇବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ଧର, ମୁଁ ଖାଉଛି। ଆମେ ଟାଇମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଟାଇମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। The timer start now. Hay time dia. Hay time dia. Hay backward. Hay time backward. Hay time backward. ଆମେ କହିବୁ ବସିଛୁ, ଷ୍ଟପ୍ କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ପେପର ଖେଳରେ ଜିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇବି। ଏଠି ସାଇ ଟାଇମର ଧରିଛି। ଟାଇମର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। 3, 2, 1, start. ଦୂର ବନିବ ହେଲା। Stop. भाई मैंने यार टाइमर सरी 1 मिनिट 7 सेकेंड। ये 1 मिनिट 7 सेकेंड रे 7टा गुपचुप खाइछि। मु एबे देखिया केतेटा गुपचुप। କ୍ୟାମେରା ମତେ ଏଥର ସାଇ ଖାଇବ, ଦେଖିଆ ସାଇ କେତେଟା ଖାଉଛି 1 ମିନିଟ୍ 7 ସେକେଣ୍ଡରେ। ଭାଇ ଟାଇମର ଚାଲିବ, ଟାଇମର କାଟିକି ର ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କହିବି। ଦେ ଟାଇମର ଏଠି ଦେ। ନା ଟାଇମର ଦେ ମତେ, ମୁଁ ଧରୁଛି। ନା ମତେ ଦେ ମୁଁ ଧରୁଛି। ଧରିବୁ ତ ଦେଖା ରହିଥା। 1, 2. ର ହଉ 3, 2, 1 ଗୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫାଇନାଲି ସାଇ କେତେଟା ଖାଉଛି ଦେଖିଆ। ଟାଇମର ଭାଇ ଦେଖୁଥା। 3, 4, 5,
7 8 स्टॉप फाइनाली देखो टाइमर टाइम देखिलु 1 मिनिट 1 सेकेंड 49 केते गोटे साई से भितर खाई 9टा 9टा खाई 9टा खाई 9टा सी कैमेरा जना पड़ो केतेटा खाई तापर लंका किए खाइबा मु कहबी कैमेरा वीडियो देखी आर भाईर पाड़ी भाई पर रेडी अच्छी खाइब बोली देखो ते हस टे रही टाइमर स्टार्ट हेल्ले खाइब ना टाइमर मत र टाइमर स्टार्ट करे टाइमर पुणी रेडी कर देछि भाई देखो रही तो एत तत्तर रही भाई ये फटे सारे आगुआ टाइमर स्टार्ट टाइमर स्टार्ट नाउ टाइमर स्टार्ट होगा भाई ये खाइब बुपा माई ये जीत बोधे 100 टका नब बोली ओ पानी बोही पड़ी पाटिरू 3टा आस्ते आस्ते जीतिए बोली हिंदी ना चारी खाइले बर्तमान खाई ना खाइले 7टा 5टा 6टा 7टा टाइमर सरी सरी जाऊँगी 5 4 3 2 1 टाइमर सर जाइए स्टॉप देखिए टाइम केते गोटे गाइस वीडियो देखला पर जना पड़ला जे भाई खाई 8टा आ गोटे अधिका खाई देछि मोटरू मते ही लंका खाइया पड़िबो देखो लंका मते साई दे देले धरि पूरा खुशी अछन देखन कि हसुन दी जण खाइबो ये 9टा खाई मो भाई 8टा खाई ततर खाई देला बोली भाबुतली भाई खाइबो लंका मु तो 7टा खाई और वीडियो देखिबे भी जानिबे कर दल कैमरा मते ही लंका खाइया पड़िबो लंका खाइबी 3 2 1 स्टार्ट ओह किराको किराको लंका भाई से पोपाड़ी मो पो नाली पड़गला भाई देखु तो कान माँ ହେଇଗଲା ये पूरा तांको बारी लंका पूरा रागुआ लंका पूरा लागुआ लंका तांकर बारी लंका ये आखिर लुआ गड़िला जीव पूरा नाली राग देखो भाई गुपचुप खाई सारे राग भाई देखो लंका देखो मुझे केती खाई देखो ये लंका पके ये लगी रखुची आईटा जदि भल होइतबो ताले आउ थे भी आमे करबो एटा जदि भल लागुतबो ताले लाइक करिवे कमेंट रे भी भल कहबे आउ एमता सब आइडिया रहिया जय जगन्नाथ एमती आइडिया भी देबे भल भल आइडिया आउ कोन नेक्स्ट चैलेंज हो आपन भी कहबे कमेंट रे रहउची जय जगन्नाथ बाय।